Hello everyone, you are watching RDX Coast News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look at the headlines. 27% reservation in jobs and education to 3.84 lakh OBC population of Goa. Chief Minister Manohar Parrikar. Three workers died of suffocation and one critical at Santa Cruz while cleaning septic tank of a hotel. And Vasco rape accused security guard Parthiv Roy was arrested at Bambolim after massive manhunt. Now the news in detail. Goa Cabinet on Wednesday approved 27% reservation in jobs and education to 3.84 lakh OBC population of Goa. The survey states that 60% OBCs have studied up to primary and 5% are already in government service. Sanjay Manoli reports from Parvare. आमच्या मॅनिफेस्टोन आम्ही डिमांड केलो की 27% करचे म्हणून त्याप्रमाणे हो गेल्या वर्सा एक्सरसाइज चालू केलो आमचे मिनिस्टर बाब माधव नायक हांच्यांनी आनी तांचे सांगल्या प्रमाणे म्हाका दिसता एक म्हयनोभर मातशें लेट जालें अशें दिसता पूण अदरवायज ते सगळें ताका कारण डेटा येवपाक थोडोसो उशीर जालो पण ताणें डिसेंबर जानेवारीन करता म्हणलेलें ते मार्चा भितर करता एक्चुअली तशें लेट न्ही ताणें आपल्याक टार्गेट सेट केल्लें डिसेंबरा भितर करतलो म्हणून असेंब्ली हे दिल्लें अंदूच्या फायनान्शियल इयरान करता म्हणून त्या प्रमाणे ताजो ओबीसी कमिशनाक आमी आमची रिक्वेस्ट विथ डिटेल्स तांचे कडेन दवरले तांच्यांनी ताजें पूर्ण सर्वेक्षण केलें आनी सर्वेक्षणा प्रमाणे 26.26% यू गिव द झेरॉक्स कॉपी टू देम बिकॉज दीस इज ऑल देर इन द हाजेर सगळ्या 26.26% ओबीसी पॉप्युलेशन गोंयान अशा निर्णयाक ते सर्वेक्षण आयले आनी मागीर त्या हाच्या प्रमाणे 27%चे रेकमेंडेशन ओबीसी कमिशनान सरकाराक केल्ले कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आयच्या कॅबिनेटान सरकारान निर्णय घेतलेलो आहा की विथ इमिजिएट इफेक्ट ओबीसीचे रिजर्वेशन 27% करपाचें ज्या दिसा नोटिफिकेशन येतलें प्रत्यक्षात त्या हिसाबासून ते इफेक्टिव्ह जातले. 3 workers died and one critical at Santa Cruz while cleaning septic tank of a hotel. All 4 had entered the septic tank for cleaning, where 3 of them died due to suffocation. The bodies were later removed with the help of fire brigade. Sant Andre Amle Vishnu Wagh held the management of the hotel responsible for the loss of life of the workers. The deceased workers hail from Valpoi, Dandeli and Kerala. Sanjay Manoli reports from Santa Cruz. पयल्यार दिसता की थोडोसो निश्काळजीपणा जो कारणीभूत आसा ताचो पळय सकयल पीठ आहा पीठ सगळो थंय लागीं गेल्यार सगळो H2S गॅसचो वास येता टोटल सगळो हायड्रोजन सल्फायड जे आहा पळय ताचो वास येता आनी म्हाका दिसता तो कामगार पळय जेन्ना सकयल देंवले तें उपसुपाक तेन्ना सगळ्या तांच्या लंग्सान टोटल हें भरलें तें गॅस आनी ते घुस्मटले तातूंत मागीर तो मेरेन श्वासांतल्यान तांच्या हातून खूब हें गेल्ली गॅस गेल्ली थंयच पण ते नॉर्मली अशे तरेन ते उपशिनात की थंय सकयल देंवतना तांकां सेफ्टी इक्विपमेंट घेवप गरजेचें आसता सो सगळ्यांत पयलीं मागीर तांचे कडेन ऑक्सिजन मास्क आसपाक जाय आशिल्ले ऑक्सिजन सिलिंडर्स फाटीक आसपाक जाय आशिल्ले हें करपाक अशें तें कांय काळजी न घेतिल्ल्यान हें सगळें जालां निश्काळजीपणाचो येतो कोण सर्टन येयन म्हणून आमकां जे कॉल येयला हॉटेला कडेन हायवे सोजी कडेन 12:16 12:16 कॉल येयला आमी हांगासर पावला 12:24 8 मिनीट लागले आमकां हांगा येवपाक सेंटेनियस टू पणजे तेन्ना हांवें पळयलां तें सेफ्टी टँकीर 2 मनीस वयर एक करतले तळमळटले म्हणजे ते दोगांयक आमी पयलीं काडला आनी 2 पोनां आसलेले तांकां मागीर काडला म्हणजे दोगांक जे जिते आहा तांकां जेएमसी नेल्या एकाची परिस्थिती सारकी गंभीर आहा आनी 2 ते डेड बॉडी ऑलरेडी हांगासर आहा प्रेजेंट तांकां पुलिसाच्या हँड व्हरता दिसता तितून अजिबात ऑक्सिजन ना म्हणजे उचपडान मेला भितर. Vasco rape accused security guard Parthiv Roy was arrested at Bambolim after massive manhunt. It could be recalled that the accused was absconding in an alleged rape case on a 10-year-old girl at Bogmalo. Kiran Borkar reports from Vasco. इथून आम्ही एक
पार्था प्रतिम कौर म्हणून कार फ्रॉम त्रिपुरा हेका काल आमी सेक्युरिटी गार्ड हो थंडर म्हणून हें आसा सेक्युरिटी तितूरलो तो ताका पोर दर्या आमी फिल्डिंग लावन दवरलेली कोमिंग ऑपरेशन चलतालें आनी काल सांगे मागीर तेजे बरें ताका आमी अरेस्ट केला बांबोलीच्या फुडल्यान स्टेडियम मारला पळय थंयसर अरेस्ट केला ताका तेजें नांव पार्थो प्रातीम कार म्हणून नांव फ्रॉम त्रिपुरा आनी हेचे वांगडा हेचे आदी 2 जाणां आनी अरेस्ट केला आमी ओनर ऑफ द हावस तेचें नांव कितें म्हणटात तें रामचंद सॉरी देव रायकार ओनर ऑफ द हाऊस आणि लक्ष्मण श्यामराव जाधव तो सेक्युरिटीचे त्यांचे इन्चार्ज ताका हार्बरिंग करता म्हणून अरेस्ट केला. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go.
Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. Welcome back. Newly elected management committee of Kirti Vidyalaya of Sholim is harassing the teaching as well as non-teaching staff, alleged the headmaster of the school. The committee members harassed the lady UDC of school in my absence, alleged the headmaster Suryakant Naik. He further alleged that police showed lethargic attitude towards the registering the complaint. The rumor created by the committee members have disturbed the ongoing prelim of the school, he added. Gautam Shirokar reports from Sholim. ही आयज हांवें स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आपयलेली आसा फक्त दाखोवपाक की ह्या स्कुलाची आमच्या स्कुलान हांगा थोडीशी ऑथॉरिटीज इन्क्लुडिंग द मेंबर्स ऑफ द सोसायटी वीच ओन्स दिस इंस्टिट्यूशन, वीच रन्स दिस इंस्टिट्यूशन, द मेंबर्स ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी and other government authorities, how they are कशें ते इस्कॉलाची जी इमेज जी जाल्या पळय तयार ती पिड्ड्यार करूंक सोदतात. डिसेंबर 27 तारखेपासून मॅनेजिंग कमिटी चेंज जाली म्हणून म्हाका एक लेटर मेळ्ळा 28 तारखेक आनी तेन्नाच्यान हो सारको प्रॉब्लम म्हाका स्टार्ट जाला. प्रत्येक भुरगीं पासून इफेक्ट जाल्लेली आसा हेजेर. 11 तारखेक 11 जानेवारी हांव लिवेर आसलेलो. 6 जाण सोसायटी मेंबर्स म्हणून हांगा येयले. कांय इंटिमेशन नासलेलें, म्हाका तर इंटिमेशन हेडमास्टर म्हणून कांयच नासलेलें. ते हेजे जो असलो प्रॉब्लम पळय म्हाजो युडीसी जो आसा पळय तेजो प्रेशर वाडलो कित्याक ह्या इतक्या बोवाळान तेका म्हाका दिसता ते सोंसलें ना. स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जालो तेजो आनी तेजो प्रेशर जालो सादारण अबावट नोटींग गेला पळय त्या हिसपा प्रमाणे हांवें पेपर पळयल्यात 150/90 हाजी सिओली हेल्थ सेंटरान येयलें तेका. आमचो एक ड्रायव्हर, बसीचो ड्रायव्हर, तेणी तेका स्कुटरीर बसोवन हेल्थ सेंटरान येयलें शिवोली. थंय तेका ट्रिटमेंट दिलो आनी तेणीच म्हाका फोन करून सांगलें सर असो स्कुलान प्रॉब्लम जाला आनी मिसेसीक म्हणजे वंदना नायक हेका एडमीट केला. हे येयले 6 जाण. 6 जाण येयले ते डायरेक्ट म्हाज्या कॅबिनान घुसले. नाव सांग. राजेश वांयगणकर, दीपक वांयगणकर, जगन्नाथ मांद्रेकर, पंढरी गोलतेकर, श्याम सुंदर केरकर आनी सर सगळ्यांक हांव वळखना कोण तो. हे 6 जाण येयले ते म्हाज्या कॅबिनान घुसले. राजेश वांयगणकराक सांगलें हांवें सर ना दिवेर आसा तेन्ना तूं म्हाका मालो रजिस्टर टिचराचो सायनिंगाचो हांव तुमकां रजिस्टर दाखोवंक शकना म्हटलें. तर तेणें कितें केलें म्हाजी भितुरली लॅच आसा पळय ती काडली आनी दोगूय जाण भितर येयले म्हाज्या कबडा कडेन येयले आनी हांव कबड उगडून हें करता तर म्हाज्या हातीन तो हिसकोन घेतलो बूक. कितें वायट शब्द वापरले आनी अशें धुकल्लें म्हाका. सांजचें हांवें म्हाजी PIक कंप्लेंट दिली शेनवारा सांजच्या 4:30 4:30 दिली आनी हांव त्या दिसा घरा आसा. 2 दीस जाले म्हाजी कंप्लेंट रजिस्टर जावना. मोबायल नंबराचेर फोन केलो
तेन्ना हांवें घेवंक ना. हांवें म्हटलें म्हाज्या मिस्टराक म्हणजे हेड मास्टराक की कोणाचो तरी अननोन नंबर येयला त्या मोबायलाचेर तुमी घेयात. तेणें घेतलो आनी तेचें कितें कन्वर्सेशन जालें तर तेचें की तुजी मिसेस वंदना नायक तर हय तर ताका सायन मारपाक हाडा थंय आनी तुमी कोण उलयता तर हें तेणें म्हाका सांगलें. तुमी कोण उलयता तर मिस्टर तेजें कोण एस नायक कोण सूर्यकांत नायक हय तर तुजेरूय कोण कंप्लेंट दिल्या म्हणपाक लागले राजेश वांयगणकरान की आपल्या बायलेचेर सेक्शुअल हॅरेसमेंट केला म्हणून तेणें. तर केन्ना दिली सांगिना तो कोण उलयतालो गव्हर्मेंट पर्सनल पळय तो सांगिना. Government have decided to close down the GAL company at Honda Industrial Estate. This has created tension among the workers of this company. The GAL Workers Union have demanded that government should increase the voluntary retirement notice period from 45 days to 90 days. President of GAL Workers Union Satish Tari, Secretary Manu Naik and Rohidas Naik briefed the media regarding the demands of workers. Sudesh Maike reports from Bichole. बरी चलता म्हणजे नो लॉस नो प्रॉफिटान चलता. आज आमच्या गालाचेर अशी एक कळा येयल्ली आहा की आज क्लोजर जावपाच्या हेजेर कंपनीन नोटीस लायिल्ली आहा. आमी हो सरकारी दरबारान गेली 2 वर्षे हो आमचो विशय चालूच आसलो तरी गव्हर्मेंटान हेजेर अजून कांय दखल घेना. लास्ट आमी क्लोजर करून घरा वचपाच्या हेजेर पावले. आयज आमकां 45 डेज 45 दिसाची VRS घेवन घरा चला म्हणून ते आमचेर सक्ती करता. आमकां ह्या कामगारांक 41 जाणांक बरें कितें तरी तांकां मेळोन तेंच्या भुरग्या बाळाचें बरें कितें जावचें हो विचार करचो अशी आमच्या कामगाराच्या वतीन मागणी करता गव्हर्मेंटा कडेन. फाटले मिटिंगेक सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आपूण तुमचो प्रश्न आहा तो युनियना कडेन सॉल्व करतलो आनी तुमकां गोल्डन सेकंड मेळटलें म्हूण सांगलेलें. पूण आयज पासून आमचे सीएमा कडेन मिटींग जावना आनी आमकां एक 15 भुरग्यांक लास्ट बॅचीचे जे 15 भुरग्यांक तांकां परिकर सरकारान एक तर ईडीसी महामंडळान आमकां सांबाळून घेवचें नाजाल्यार इतर महामंडळान जावं आपल्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान खंय तरी आमकां सांबाळून घेवचें जेणे करून आमच्या फ्युचराचें बरें जातलें. Aam Aadmi Party do not believe in giving importance to a particular person but believes in changing the system throughout the nation which has been heading towards destructive path, said Goa State Convener of Aam Aadmi Party Rajendra Kakodkar. He was speaking after inaugurating Aam Aadmi Party office in Bichole on Monday. Sudesh Maike reports from Bichole. Party एक काँग्रेस किंवा बीजेपी हाका सबस्टिट्यूट न्ही. दिगंबराचो जालो कोण परिकार जालो तशें सबस्टिट्यूट न्ही. ह्या पार्टे भितर मनीस तितलो इम्पॉर्टंट न्ही. ह्या पार्टे भितर सिस्टम बदलाची मेन गरज आमी हे केल्ली आसा. आतां मायनिंग चालू करतलो. मायनिंग कसो चालू करतलो सुप्रीम कोर्टान आसतना. आतां गोवा गव्हर्मेंटान कोर्टान जी एफिडेविट दिला ती सामकी फॉल्ट ठरल्यात. कोर्टान सगळे भायर मारला गोवा गव्हर्मेंटाचे. मागीर मोदी एक्स्ट्रा कितें करतलो जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटाच्यानूच जायना. आम आदमी पार्टीचो बाकी पार्टीच्यान डिफरंट म्हणजे आम आदमी पार्टी जी आसा ही स्वराज ह्या पद्दतीन काम करतली. स्वराज म्हणजे लोकां कडसून लोकां खातीर करतली पार्टी जी आसा आम आदमी पार्टी. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim City on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile.
documentary, weddings, conference recordings, audio recordings and dubbing, making of features and short films, shooting, equipment hire. Call 9850089429, 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. The 7th DD Kosambi Festival of Ideas will be held from 4th February 2014 to 8th February 2014 at Kala Academy. This year, the Directorate of Art and Culture has invited the world-renowned personalities from various fields. Co-founder of Infosys Technology N.R. Narayan, environmentalist Dr. Vandana Shiva, astronomy scientist Dr. Jayant Narikar, education expert and former Singapore Ambassador Kishore Mehbubani, and British barrister Patricia Scotland will deliver lectures in this festival. The Directorate of Art and Culture had initiated the DD Kosambi Festival of Ideas to commemorate the birth centenary of the legendary Damodar Dharmanand Kosambi, the Indian mathematician, statistician, historian and polymath who contributed to genetics by introducing Kosambi's map function. This festival is the only one of its kind in the country. Yog Seva Mangal Pratishthan has organized Yashpat Darshan 2014 program, which is scheduled to be held on 19 January at Bicholi. The main aim of this program is to improve physical and mental development of children. Students from over 26 schools from Bicholim Taluka who are involved in sports activities will also be felicitated by Krida Ratna Award. Sudesh Maikar reports from Bicholim. योग सेवा मंगल प्रतिष्ठान ही संस्था आसा ती मुळी शैक्षणीक मळाचेर काम करपा खातीर आमी स्थापन केलेली आसा मुळी खास ह्या असल्या टॅलंटेड भुरग्यांक जे समाजान आसा पुणून फायनान्शियल बॅकअप किंवा आर्थीक परिस्थिती मजबूत नसल्या कारणान फाटीं उरता तांकां पाठबळ दिवपा खातीर किंवा तांकां दत्तक घेवपा खातीर ही योग सेवा मंगल प्रतिष्ठान आमी स्थापन केलां. योग सेवा मंगल प्रतिष्ठान पयले कार्यक्रम जो आसा तो यशपथ दर्शन 2014 करूंक सोदता. 19 तारखेक सांजचे 3:30 वरांचेर बोड्डे हांगासर महामाया देवळान हो कार्यक्रम जातलो आनी ह्या कार्यक्रमाचें वैशिश्ट्य म्हटल्यार सगळ्यांत पयलीं गोव्यातले सगळे बाल कलाकार काही बाल कलाकार जे प्रतिभावान आसा एक उंची तेंच्यांनी गाठलेली आसा तांकां आमी ऑन स्टेज परफॉर्मन्स दिवपा खातीर आमंत्रीत केलां. एक बेस्ट खेळाडू जेका आमी क्रीडा रत्न पुरस्कार 2014 म्हणटा असो आमी तांकां फावो करतले. बिचोले तालुक्याची 27 इस्कोलांतले बरे खेळाडू ह्या कार्यक्रमाक हांगासर येतले आनी तांकां आमी हो पुरस्कार दितलो. Before we wind up, here is the recap of the headlines. 27% reservation in jobs and education to 3.84 lakh OBC population of Goa. Chief Minister Manohar Parrikar. Three workers died of suffocation and one critical at Santa Cruz while cleaning septic tank of a hotel. And
Vasco rape accused security guard Parthiv Roy was arrested at Bambolim after massive manhunt. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.